बताएं। बस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, हम सब जानते हैं कि 2020 पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी लेकर आया जो अभी तक मौजूद है। पहले तो कुछ लोग इसको मजाक समझते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी ने एक आफत का दर्जा लिया और अब सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। हमारी दुआ है कि ये साल जो आज शुरू हुआ है कि हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए तंदुरुस्ती का ज़ामिन हो, सबके घरों में खुशियां हों, अल्लाह ताला सबके नेक मकासद को कामयाब करे और दुनिया में अमन और आश्ती हो। आज का ये प्रोग्राम कारवाने अदब बरतानिया और उर्दू टाइम टीवी यूके की तरफ से पेश हो रहा है। इसमें मेरे साथी शहजाद बेग साहब फैसलाबाद से, पाकिस्तान से मौजूद हैं। पिछले साल में जो हमने इतने ज्यादा काम किए, इतने थोड़े अरसे में 22 आलमी मुशायरे किए, 12 इंटरव्यू किए और उसके अलावा बेशुमार दूसरे प्रोग्राम किए। इसमें शहजाद बेग साहब की खिदमत खास तौर पर, और इनकी खिदमत के बगैर शायद ये काम ना हो सकते। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। रुबाब तबस्सुम भी हमारे साथ मौजूद रहीं और चेयरमैन उर्दू टाइम टीवी यूके ताहिर चौधरी साहब, वो उनका ताउन भी साथ रहा और हमारे सब साथियों ने हमारे साथ पूरा अच्छा बर्ताव भी किया और हमें इस जद्दोजहद में हमारा साथ दिया। तो आज हमने तो सोचा था कि खुशियां बांटने के लिए मज़ाहिया 11 करें, लेकिन हमारे साथ 12th मैन भी मौजूद है और एक 13वां खिलाड़ी भी मौजूद है। 12 की तो टीम वैसे भी होती है, लेकिन 13वां का तल्लुक क्योंकि इंतजामिया से भी है और मेरे साथ वो प्रोग्राम को पेश भी कर रहे हैं, जनाब शहजाद बेग साहब। शहजाद बेग साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मज़ाहिया शायरी इसकी ये कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक इसका मुकाम क्या है? मैं सबसे पहले तो पूरी दुनिया के अहले कलम को कारवाने अदब और उर्दू टाइम टीवी की जानिब से नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जब बता रहे थे कि कारवाने अदब ने वो काम कर दिखाया जो किसी और के बस का रोग नहीं था, यानी कि आपने 2020 में 22 मुशायरे जो थे आलमी, उनका इनेकाद एक नामुमकिन चीज थी जिस तसलसल के साथ आपने किया। मैं उसकी आप दोनों को, जनाब ताहिर चौधरी और साबर रज़ा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये जो पहला मुशायरा है साल नौ का, ये तंज़ो मज़ाक के हवाले से, मज़ाक 11 के हवाले से था, लेकिन इसमें 11 12 का चक्कर भी चल गया। तो ये अच्छी चीज़ है। बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं या उन्हें चोट आ जाती है तो फिर टीम ने तो खेलना ही होता है। तो हमारी कोशिश थी कि 11 तो होने चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला और बढ़ता जाएगा और बड़ा भी है। जहाँ तक तंज़ो मज़ाक के हवाले से मुशायरों का तल्लुक है, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, पाकिस्तान में इन मुशायरों का जो आगाज़ था, ये डॉक्टर अनामुल हक जावेद और ज़ियाउल हक कासमी साहब मरहूम की काविशों का समर था।
जिन्हों ने दिलो जान से इसके पीछे पड़कर तमाम तर मेहनतों मजबूरियों के बावजूद 80 की दहाई के आगाज में ही मोहतरम मुनव्वर हाशमी साहब जो कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के मैनेजर थे, जी उनसे मिलकर इस मुशायरे का आगाज किया और ये एक बड़ा खूबसूरत ये तजर्बा रहा जिसे बहुत पसंद किया गया और ये सुनने में भी आता रहा कि ये मुशायरा कई महीने नशरे मुकर्रर के तौर पर चलता रहा, कई माह तक। और इसके बाद जब इस्लामाबाद वालों को इसकी खबर हुई, तो वहां पर हमारे मोहतरम शायर स्टार सैयद साहब जो थे, उन्होंने अपने कंट्रोलर नसीमुद्दीन को भी ये कहा कि आप भी इस्लामाबाद में भी एक मुशायरा करें। जी दूसरा मुशायरा था पाकिस्तान की तारीख में। इसके फौरन बाद हमारे ज़िया कासमी साहब जब इन दोनों मुशायरों से फारिग होकर वापस अपने घर पहुंचे, इस्लामाबाद में, कराची में और हैदराबाद में, तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का पहला कुल पाकिस्तान मज़ाहिया मुशायरा जो था, उसकी दाग बेल डाली और ये सिलसिला इस तरह आगाज हुआ। अच्छा, ये एक मजेदारी की बात है, ये मुशायरा हैदराबाद में हुआ था और मैं आपको बताता चलूं कि इस मुशायरे में पाकिस्तान के जो नामवर शायर शरीक हुए थे, उन्होंने ही बुनियाद रखी और यही हमारी पाकिस्तान या पूरी दुनिया में मज़ाह इलेवन की जी नुमाइंदगी करते रहे, जिनमें साबरदा साहब शामिल थे, हमारे सैयद ज़मीर हुसैन जाफरी साहब, जी अनवर मसूद साहब, दिलावर फगार साहब, अबीर अबू जरी साहब, उस्ताद मोहतरम मरहूम सरफराज शाहद, नियाज सवाती, दयाल कासमी और डॉक्टर अनामुल हक जावेद। ये एक ऐसी टीम थी जिन्होंने पूरी दुनिया में फिर मज़ाक को लेकर गए और ये आपके सामने है आज मुशायरा जो है मज़ाहिया इलेवन जो है, जब तक ये ईदों पर, छोटी ईद पर या बड़ी ईद पर मुनक्कद नहीं होता, तो लोगों को भी सुकून नहीं होता, तब भी खाने का भी मज़ा आता है जब ये मुशायरा सुनते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले को जब डॉक्टर अनामुल हक जावेद साहब जिस तसलसल के साथ ये काम सरअंजाम दे रहे थे, पाकिस्तान टेलीविजन ने भी इसका जो पहला मुशायरा था, हमारे मोहतरम प्रोड्यूसर नज़ीर आमर साहब ने किया। इसके बारे में भी यही अब तक नहीं पता चल सका कि ये मुशायरा कितनी बार चल चुका है। जी बार-बार ये नशर होता रहा और अब तो माशाल्लाह हर ईद पर ये मुशायरा जो है कौमी इवेंट के तौर पर बन गया है और इसका सारा जो क्रेडिट है मैं समझता हूँ कि जनाब डॉक्टर अनामुल हक जावेद और मोहतरम ज़ियाउल हक कासमी साहब मरहूम को जाता है। जी, मैं चाहूँगा कि अब आप आज का जो हमारा साले 9 का जो पहला मुशायरा है, जिसमें दुनिया भर के पाकिस्तान के मुमताज़ शोरा कराम शरीक हैं, उनकी जो तफ़सील है, वो भी नाज़रीन के सामने रखें। मैं सबसे पहले शहजाद बेग साहब आपको एक चीज बताऊं कि पिछले जो 30 साल हैं वो वैसे भी दुनिया में एक खौफ और उदासी का समा था। जी, हर दुनिया में हर जगह पे एक खौफ तारी था। इस खौफ में एक अच्छी उम्मीद दिलाना और रोते हुए को हंसाना, इसके लिए इनका क्रेडिट ये मज़ाहिया शायरी को जरूर जाता है। इसमें कोई शक नहीं। आज ख़वातीन हज़रात, नए साल के पहले मुशायरे की सदारत कर रहे हैं मशहूर मरूफ शायर, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, ड्रामा नगार और दोनों ज़ुबानों में शायरी कर रहे हैं, नात लिखते हैं, हमदो नात, उर्दू शायरी करते हैं, पंजाबी शायरी करते हैं और मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। उनका मशहूर मरूफ जो पंजाबी के हवाले से है कि कदी ते पेके जानी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। मेरी मुराद ज़ाहद फ़खरी साहब है। ज़ाहद फ़खरी साहब आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं और उनके बाद सब ही मेहमानाने खसूसी हैं। कराची से हमारे दोस्त हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब, बहुत अच्छे शायर हैं, आप देखिएगा। और इस्लामाबाद से अजीज फैसल साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं।
اور میاں چنو سے مرلی چوہان صاحب ہیں، اور ان کا ایک بہت زیادہ قصہ ہے، وہ پہلے مشاعرے میں میں سنا چکا ہوں۔ بہت اچھے شاعر ہیں، بڑی تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے بہت اس مزاحیہ مشاعرے میں اپنا مقام بنایا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں، اور ایک ٹی وی کے چینل پر موجود ہوتے ہیں، گڈ لکنگ، اور ان کا اپنا سٹائل ہے۔ شو میں تو ان کی آواز کا کمال ایک علیحدہ چیز ہے کہ، لیکن مزاحیہ شاعری میں بھی وہ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد امتیاز کوکب صاحب ہیں لاہور سے، اور ان کے بعد لاہور سے ہی ہمارے دوست بہت سے ڈرامہ نگار ڈائریکشن بھی جانتے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر شہید صاحب ہیں۔ اور بقیہ جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، ان میں پنجاب کے خوبصورت شہر ہیر کے شہر جنگ سے ڈاکٹر محسن مگیانہ صاحب ہیں، جو اپنا مزاحیہ کلام پیش کریں گے۔ اسلام آباد سے دوستوں کے دوست، محبت کرنے والے شخص سلیم اختر صاحب بھی اپنا مزاحیہ کلام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اسلام آباد سے ہی میں جبین صاحبہ، جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر ٹی وی چینل کے مشاعروں میں موجود ہوتی ہیں، وہ بھی اپنا کلام عطا کریں گی۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب، جو کہ اسلام آباد سے ہیں، بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اپنا کلام عطا کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر عمران ظفر، ان کا تعلق بھی جنگ سے ہے، یہ بھی اپنی خوبصورت شاعری پیش کریں گے۔ اور ہمارے آخری مہمان اعزاز احمد سعید، جنہوں نے 2 دہائیوں میں ہی 4 دہائیوں جتنا کام کیا، اور طنز و مزاح کے حوالے سے ہر مشاعرے میں یہ لازمی شریک ہوتے ہیں۔ جی صابر رضا صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ دوستوں کی محفل ہے، اس میں حفظ مراتب اگر نہ ہو پائے مجھ سے یا شہزاد بیگ صاحب سے، تو ہم پہلے ہی معذرت خواہ ہیں۔ آپ سب کا مقام کم از کم ہم سے بڑا ہے، تو سب سے پہلے میں 2-3 شعر سناتا ہوں۔ جی عطا ہوں۔ جد تائیں کھلا رکھیں گا تو اکھ دا روشن دان، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جد تائیں کھلا رکھیں گا تو اکھ دا روشن دان، اکھ دا روشن دان، دل دے شو وچ آ نہیں سکدا نیرے دا طوفان، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انیاں دے وچ سدائی یارو کانا راجا ہوئے، آہا، انیاں دے وچ سدائی یارو کانا راجا ہوئے، جتھے رخ نہ ہوئے اتھے رن ہوندا پردھان، کیا بات ہے۔ تے غم دے نال نہ اڈا لگیا توڑ حیاتی میتھوں، آہا، غم دے نال نہ اڈا لگیا توڑ حیاتی میتھوں، آہا، انج تے صابر میں وی ہے ساں گبرو شیر جوان۔ کیا بات ہے۔ جناب خواتین و حضرات، اب میں درخواست کرتا ہوں میرے ساتھی جناب شہزاد بیگ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میں اردو ٹائم ٹی وی اور کاروان ادب کے 2021 کے پہلے مشاعرے میں اپنا جو مزاحیہ کلام ہے غزل کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ جس کے لیے دل میں میرے ارمان بہت ہیں، واہ جس کے لیے دل میں میرے ارمان بہت ہیں، اس شوق کے ہاں پہلے ہی مہمان بہت ہیں، واہ، اچھا ہے، اچھا اس ہے۔ شوق کے ہاں پہلے ہی مہمان بہت ہیں، چپ رہتے ہیں جس شخص کی رسوائی کے ڈر سے، واہ چپ رہتے ہیں جس شخص کی رسوائی کے ڈر سے، واہ کہتے ہیں ہمیں وہ بھی کہ نادان بہت ہیں، واہ 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 چپ رہتے ہیں جس شخص کی رسوائی کے ڈر سے، واہ واہ کہتے ہیں ہمیں وہ بھی کہ نادان بہت ہیں۔ واہ شعروں میں مرکب کا تناسب نہیں ہوتا،
آہا، सड़कों पे पड़े शायरों के दीवान बहुत हैं। वाह वाह वाह, सड़कों पे पड़े शेरों के दीवान बहुत हैं। सब छोड़ के आजा मेरे महबूब मेरे यहाँ। आहा, सब छोड़ के आजा मेरे महबूब मेरे यहाँ। शहरों में भी रुसवाई के सामान बहुत हैं। वाह 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 वाह, सब छोड़ के आजा मेरे महबूब मेरे यहाँ। शहरों में भी रुसवाई के सामान बहुत हैं। उम्मीद पे औरों के वो 49 को पहुंची। वाह हो जाएगी अब मेरी वो मकान बहुत हैं। वाह 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 हो वाह, जाएगी अब मेरी वो मकान बहुत हैं। शहजाद है गो फैसलाबाद उसका हवाला। वाह, चर्चे मगर उस शख्स के मुल्तान बहुत हैं। अच्छा है, अच्छा है, चर्चे मगर उस शख्स के मुल्तान बहुत हैं। वाह 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 वाह। तो शहजाद मोहतरम बेग साहब, बहुत बहुत जी शुक्रिया। और आपको एक चीज बताता रहूं कि जब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब और ये दोस्त बहुत साल पहले यहाँ जब आए थे 80s में, तो उस वक्त जो बरतानिया में बहुत पुराने लिखने वाले थे, उनका नाम था बुलबुल काश्मीरी, जी और वो बहुत अच्छी मज़ाहिया शायरी करते थे। वो 80s में मैं उनको सुनता रहा हूँ, मुशायरे की जान हुआ करते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। और जितने लोग भी शायर अदीब हजरात इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मगफरत करे। तो ख़वातीन और हजरात, नया साल सबको मुबारक हो। आइए हम चलते हैं जनाब अहमद सईद साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, एक गज़ल। खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। हमारा दिल किसी दिल से मिल रहा है अभी, कहाँ से आ गए तुम ख्वाम खा सताने को। अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। जो हम पे मरती थीं वो शोख अब नहीं मरती, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। जो हम पे मरती थीं वो शोख अब नहीं मरती, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। ऐ मेरे दोस्त मेरे साथ जो किया तूने, बहुत ज़माने लगेंगे इसे भुलाने को। ऐ मेरे दोस्त मेरे साथ जो किया तूने, बहुत ज़माने लगेंगे इसे भुलाने को। एक कथा लॉकडाउन, क्योंकि ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਂ ਹੱਲ, ਬੇਗਮ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਸ ਪੋਚੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਾਂ ਹੱਲ, ਬੇਗਮ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਸ ਪੋਚੀ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਪਣਾ, ਦੇ ਨੋਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇ ਨੇਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। तुसां हस हस दंद विखाने ते जी जापना, दे नोवी जे नहीं रहे ते दे नेवी नहीं हो रहणगे। एक कथा, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ऐ दोस्त हम दफा हो जाएं। तू भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। तू भी लड़की से बन गई लड़का, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। एक नज़्म वलैतन, क्योंकि यूरोप से ही प्रोग्राम ये चल रहा है, इंग्लैंड से, तो वलैतन जो वलैत से यहाँ रिश्ता देखने आते हैं,
تو وہ رشتہ کیسے دیکھتے ہیں. نظم کا عنوان ہے ولیتن. ولیتن آئی کھول کے کنڈا, پاکستان چو لبن منڈا, ہیرے وانگوں سونا ہووے, اندروں پاویں پورا گنڈا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا, رن مرید ہو کے رہنا, اس گل دا اساں سائن بھی لینا. یاد نہیں کرنے ممی پاپا, پیسے جے تو کلے کاکا, لا دے وانگے تیرا چاکا. کم تو سدھا گھر نو آنا, باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا, چپ سی جیڑا بیٹھا رہندا, اے نہیں ہیگے کڑیاں آلے, اے ہیگے نے چھریاں آلے. کتھے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو. یہ گل سن کے منڈا کہندا, چپ سی جیڑا بیٹھا رہندا, اے نہیں ہیگے کڑیاں آلے, ہیگے نے چھریاں آلے. کتھے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو. میں نہیں لیندا ہونے پنگا, باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. ایک پنجابی دی غزل. جینوں ہیر میں آکھاں اوہی کہہ جائے مینوں ویر, جینوں ہیر میں آکھاں اوہی کہہ جائے مینوں ویر. ایتھے نین لڑانے اوکھے, ایتھے ہوئی اخیر. نیو ایئر تے عاشق بن بن سڑک سڑک میں گھومیا, نیو ایئر تے عاشق بن بن سڑک سڑک میں گھومیا. فے وی بھائیو مینوں آکھنا کسے نہ مارے تیر. نیو ایئر تے عاشق بن بن سڑک سڑک میں گھومیا, فے وی بھائیو مینوں آکھنا کسے نہ مارے تیر. اساں تے کھادا چائنیز تے نالے رشین سیلڈ, اساں تے کھادا چائنیز تے نالے رشین سیلڈ. جنہاں کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. نہ اونے تینوں گھا پانا اے, نہ پانے نے پٹھے, نہ اونے تینوں گھا پانا اے, نہ پانے نے پٹھے. نہ اس چوری کٹنی آمد, نہ بنانی کھیر. نہ اونے تینوں گھا پانا اے, نہ پانے نے پٹھے. نہ اس چوری کٹنی آمد, نہ بنانی کھیر. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. السلام علیکم احباب. سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں. کاروان ادب اور اردو ٹائم ٹی وی کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ جیسے گمنام شاعر کو ایک عالمی مزاحیہ مشاعرے کا حصہ بننے کا موقع دیا ہے. 2-4 مزاحیہ کیتے اور ایک آدھ غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے آپ سب احباب کو میری یہ کاوش پسند آئے گی. عرض کیا ہے کہ زندگی کے موڑ پر ایک دن اچانک وہ ملی, زندگی کے موڑ پہ ایک دن اچانک وہ ملی. یوں لگا خوشیوں کے جیسے شامیانے تن گئے, یوں لگا خوشیوں کے جیسے شامیانے تن گئے. جانے کس جانب سے اس کے آ گئے تینوں پسر, ہم جو عاشق تھے وہیں عمران ماموں بن گئے. ہم جو عاشق تھے وہیں عمران ماموں بن گئے. اور شاعر کی منہ دکھائی کے حوالے سے کہتا ہے کہ آنکھیں ترس گئی تھیں دلہن کی تو دید کو, آنکھیں ترس گئی تھیں دلہن کی تو دید کو, پر وہ تو آ کے دیدائے حیران دے گیا. گھونگھٹ اٹھا کے شعر پڑھا اور بعد میں کمبخت منہ دکھائی میں دیوان دے گیا. نئے سال کی آمد ہے. کنوارے کی دعا اور فریاد عرض کرتا ہوں کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, جو میرا باس ہے اس کو میرا سسر کر دے. اور اسی اگست میں ہو جائے میری شادی بھی, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اور شادی شدہ لوگوں کے حوالے سے ایک مزاحیہ قطعہ عرض کرتا ہوں جس کا عنوان ہے سروے. کہ دل میں جذبات کا طوفان لیے پھرتے ہیں, دل میں جذبات کا طوفان لیے پھرتے ہیں,
ہاں مگر ضبط کا سامان لیے پھرتے ہیں، اور 90% ہیں یہاں مرد جو اپنے دل میں دوسری شادی کا ارمان لیے پھرتے ہیں۔ 90% ہیں یہاں مرد جو اپنے دل میں دوسری شادی کا ارمان لیے پھرتے ہیں۔ اور 2-4 مزاحیہ کتاب کرونائی شاعری کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کہ عرض کیا ہے جی کہ عنوان ہے وار کرونا، کہ محکمہ بہبود آبادی کو اندازہ نہ تھا ہر طرف ہو جائیں گے بچے وبا آنے کے بعد۔ محکمہ بہبود آبادی کو اندازہ نہ تھا ہر طرف ہو جائیں گے بچے وبا آنے کے بعد، اور شرح پیدائش کہاں تھی اور کہاں تک آ گئی، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ اور آخر میں ایک کتا کہ اے کرونا تیرے ہونے سے سبھی یار عزیز وعدہ کرتے ہیں ملن کا تو مکر جاتے ہیں۔ اے کرونا تیرے ہونے سے سبھی یار عزیز وعدہ کرتے ہیں ملن کا تو مکر جاتے ہیں، اور جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سید مظہر عباس رضوی، اسلام آباد پاکستان سے کچھ قطعات اور اس کے بعد کچھ غزلیں پیش کروں گا آج کے مزاحیہ مشاعرے کے لیے۔ پہلا قطعہ میرے اپنے پروفیشن سے متعلق ہے کہ جہاں میں کام کرتا ہوں بطور ڈاکٹر یارو، جہاں میں کام کرتا ہوں بطور ڈاکٹر یارو، وہاں پر کیا بتاؤں مجھ کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، میری بیوی وہاں پر نرس تعینات ہے، کیونکہ مجھے خود اپنی بیوی کو ہی سسٹر کہنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور قطعہ آیا آپریشن تھیٹر سے متعلق، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، مریض سرجری یکدم لگا تھا چلانے، یہ ڈاکٹر ہیں کہ ڈاکو تمیز مشکل ہے، نقاب پوش پھرے ہیں پہن کے دستانے۔ اور ایک اور قطعہ ہے کہ ستم یہ اپنے پہ خود آپ ہی کرا لیا جائے، ستم یہ اپنے پہ خود آپ ہی کرا لیا جائے، جو آئے غصہ تو چپ چاپ جی جلا لیا جائے، اور حصول امن کی خاطر بہت ضروری ہے، جلا پراٹھا جو بیوی دے اس کو کھا لیا جائے۔ ایک اور قطعہ ہے کہ گو حسن دل فریب و دلارا غضب کا تھا، گو حسن دل فریب و دلارا غضب کا تھا، تھپڑ پڑا تو وہ بھی کرارا غضب کا تھا، اور چڑیاں یہ سوچتی تھیں کہ انڈے یہیں پہ دیں، جوڑا جو اس نے سر پہ سنوارا غضب کا تھا۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کروں گا کہ پہلے کوچے میں تیرے والد خونخوار پڑے، پہلے کوچے میں تیرے والد خونخوار پڑے، بعد میں کتے گلی کے بھی ہمیں چار پڑے، ڈاکٹر چل دیا آرام سے اس نرس کے ساتھ، رہ گئے ہم وہیں بیمار کے بیمار پڑے، اور زلف لہراتی ہوئی اچھی تو لگتی ہو مگر، زلف لہراتی ہوئی
اچھی تو لگتی ہو مگر روٹی سالن میں نہ ہو، گیسوئے خمدار پڑے، اور وہ بھی 6 بچوں کی ماں بن گئی اس مدت میں، اور منجیاں توڑ دیں 6 ہم نے بھی بیکار پڑے۔ لطف نظارہ تھا فیشن کی بدولت مظہر، آدھی تنخواہ میں وہ عارض و رخسار پڑے۔ ایک اور غزل پیش خدمت ہے کہ ماسک، کچھ ہمارے آج کل کے تناظر کے حوالے سے بھی، ماسک منہ سے ہٹا کے حد کر دی، ماسک منہ سے ہٹا کے حد کر دی، بری بھری محفل میں آ کے حد کر دی، جو تجھے منہ نہیں لگاتے تھے، جو تجھے منہ نہیں لگاتے تھے، ان کو کھانسی لگا کے حد کر دی، اور ہم نے کچھ کھل کھلا کے پوچھا تھا، تو نے بس کھل کھلا کے حد کر دی، اور وصل کی رات سو گیا دولہا، یعنی منزل پہ آ کے حد کر دی، از رہے لطف تم کو دعوت دی، تم نے سب کچھ ہی کھا کے حد کر دی، اور ایک نحیف و نزار عاشق نے ایک موٹی بھگا کے حد کر دی، اور عشق ہم سے ولایتی چاہو، تحفے دو چائے نا کے حد کر دی، تھی زمین غیر کی میاں مظہر، تم نے بھی حل چلا کے حد کر دی۔ آخر میں ایک نظم ہے، عنوان ہے ککڑوں کو۔ فراز کے اشعار آپ کو اس قالب میں ڈالا ہے، تو آپ اس میں تضمین بھی دیکھیں گے، اور اسے کس طرح میں نے ایک نظم بنایا کہ مرغ کہنے لگا مرغی سے بسد رنج و ملال، مرغ کہنے لگا مرغی سے بسد رنج و ملال، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، قورمہ میرا بنے زینت بریانی ہو تو، اے خدا ہم نہ کبھی ایسے عذابوں میں ملیں، اور غوطہ زن قلزم یخنی میں بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل ہم بھی کبابوں میں ملیں، یا کہیں مولوی صاحب کے شکم میں ایک دن ہم کو ہو حکم کہ اب دونوں حجابوں میں ملیں، اس سے پہلے کہ جدائی کا یہ موسم آئے، جانے جاں آ اسی دنیا کے خرابوں میں ملیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، اسلام آباد پاکستان سے میں ہوں سیدہ ماجبین۔ آپ سب کو سال نو مبارک ہو۔ نئے سال کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ نیا دور ہے، نئی نسل ہے اور نیا سال ہے، نیا دور ہے، نئی نسل ہے اور نیا سال ہے، کرو غور دیکھو محبت کے رشتوں کا کیا حال ہے، نیا دور ہے، نئی نسل ہے اور نیا سال ہے، کرو غور دیکھو محبت کے رشتوں کا کیا حال ہے، یہ چچا ہمارا چاچو ہو گیا ہے، یہ چچا ہمارا چاچو ہو گیا ہے، بہن سس بھائی برو ہو گیا ہے، یہ چچا ہمارا چاچو ہو گیا ہے، بہن سس بھائی برو ہو گیا ہے، یہ بیوی ہی ثابت بچی ہے سنو ہو، یہ بیوی ہی ثابت بچی ہے سنو ہو، وہ خاوند بیچارہ حبی ہو گیا ہے،
ये बीवी ही साबत बची है सुनो हो, वो खावंद बेचारा हबी हो गया है। नया दौर है, नई नस्ल है और नया साल है, करो गौर देखो मोहब्बत के रिश्तों का क्या हाल है। एक और शायर का शेर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा आप लोगों की गोश गुजार कर दूं। यकम जनवरी है नया साल है, यकम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। अल्लाह हाफिज। साबिर भाई बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह कोई ना कोई रौनक लगाए रखते हैं, कभी मुशायरा, कभी कॉन्फ्रेंस, कभी सेमिनार। तो आज के मुशायरे के हवाले से चंद अशार। एक तारफी कथा है। मैं हूँ सलीम और वो है सलीम, मैं हूँ सलीम और वो है सलीम, वो चमकीली और मैं डिम। किस नंबर पर बात करूं, उसके फ़ोन में दो दो सिम। एक और इसी तरह का एक कथा। जद्दी पुश्ती सेठा मैं, अजकल मंजे हेठा मैं। जद्दी पुश्ती सेठा मैं, अजकल मंजे हेठा मैं, जिदे ਲਈ ਸੀ सब कुछ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ अजकल जेठा मैं। तो एक और कथा। दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूँ तेरे चक्कर में। दुनिया मेरे चक्कर में, मैं हूँ तेरे चक्कर में, तूने मुझको डाल दिया शाम सवेरे चक्कर में। एक और कहता है 2 in 1। जिस तरह एक काम करने के लिए हम जाते हैं तो 2 करके आते हैं, इसी तरह का एक काम करने के लिए किसी को बुलाते हैं तो उससे 2 काम करवा के फिर जाने देते हैं। तो इस हवाले से ये है। इतनी तरक्की हो गई है हर शोबे में, इतनी तरक्की हो गई है हर शोबे में, उम्रा करने वाले हज कर लेते हैं। इतनी तरक्की हो गई है हर शोबे में, उम्रा करने वाले हज कर लेते हैं। पहले लोग वकील किया करते थे, अब उतने ही पैसों में जज कर लेते हैं। एक और खबर भाई, ये इंग्लैंड के हवाले से एक कथा है। जब वहाँ जाते थे आपके पास काफ़ी वो मुशायरों में, फंक्शन में, तकरीबात में, और इस तरह एक वहाँ की एक यादगार याद ताज़ा करने के लिए मैं एक कथा पेश कर रहा हूँ। इंग्लैंड के मंगेतर की शिकायत। इंग्लैंड के मंगेतर की शिकायत, ये इसका अनुमान है। कई दिन से पैहम बलफ कर रही है, कई दिन से पैहम बलफ कर रही है, और जो काम भी है वो रफ कर रही है। कई दिन से पैहम बलफ कर रही है, और जो काम भी है वो रफ कर रही है। वो लाई है जब से मंगेतर बनाकर, मेरे साथ तो वो एनफ कर रही है। तो एक और इसी नोयत का पाकिस्तान में आ जाते हैं तो इसकी एक प्रकाशी है। उधर जाना ने की नकल मकानी, उधर जाना ने की नकल मकानी, इधर अपने मसाइल बढ़ गए हैं। उधर जाना ने की नकल मकानी, इधर अपने मसाइल बढ़ गए हैं। वो जब से आ बसी है इस गली में, वो जब से आ बसी है इस गली में, मकानों के किराए चढ़ गए हैं। और अब आते हैं मेहमानों की तरफ। तो मेहमान नवाजी के हवाले से कथा आ गया। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे, वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे, कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। वो भी एक दौर था जिस दौर में हम सोचते थे, कोई मेहमान जो आ जाए तो खाना खाएं। ये भी एक दौर है जिस दौर में अब सोचते हैं, उठ के मेहमान चला जाए तो खाना खाएं। इसी तरह एक और कथा है जिसका उन्वान है मॉडल बेगम। मॉडल बेगम।
ہو گیا اس کو مجھ پر شک تعجب ہے، ہو گیا اس کو مجھ پر شک تعجب ہے، ہانڈی پھر بھی گئی ہے پک تعجب ہے۔ ہو گیا اس کو مجھ پر شک، یعنی میرے جیسے بندے پر ہو گیا اس کو مجھ پر شک تعجب ہے، ہانڈی پھر بھی گئی ہے پک تعجب ہے۔ ویسے تو وہ اچھی خاصی موٹی ہے، پتلا ہے کیوں اس کا لک تعجب ہے۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور قطعے کی طرف۔ ون ہو کر بھی ون نہیں رہتا، ٹو ہو جاتا ہوں۔ ون ہو کر بھی ون نہیں رہتا، ٹو ہو جاتا ہوں۔ میں اب اکثر میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا ہوں۔ ون ہو کر بھی ون نہیں رہتا، ٹو ہو جاتا ہوں۔ میں اب اکثر میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا ہوں۔ چڑیاں، طوطے، کوے، مرغے اور کبوتر مل کر، چڑیاں، طوطے، کوے، مرغے اور کبوتر مل کر آسے پاسے آتے ہیں، میں زو ہو جاتا ہوں، چڑیا گھر۔ تو یہ ایک قطعہ تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں، اب محبوبہ کے حوالے سے کوئی قطعہ نہیں آیا تو میں نے سوچا یہ بھی اب چلا دیں۔ پنڈی جانے سے پہلے چکلالا آتا ہے، عشق کی راہ میں ہر ایک موڑ نرالا آتا ہے۔ پنڈی جانے سے پہلے چکلالا آتا ہے، عشق کی راہ میں ہر ایک موڑ نرالا آتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں اس سے ملنے کو، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں اس سے ملنے کو، اس کے گھر سے پہلے گندا نالا آتا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح قطعہ ایک سامنے آ گیا، وہ پیش کرتا ہوں۔ فیشن کے کرشمے، فیشن کے کرشمے۔ تکتے ہی اسے دل میرا بے ساختہ دھڑکا، تکتے ہی اسے دل میرا بے ساختہ دھڑکا، اور سینے میں لگنے لگا جذبات کو تڑکا۔ تکتے ہی اسے دل میرا بے ساختہ دھڑکا، اور سینے میں لگنے لگا جذبات کو تڑکا۔ افسوس مگر یہ ہے کہ کچھ دور سے جوش ہے، لڑکی نظر آتی تھی حقیقت میں تھا لڑکا۔ اور اب ایک پنجابی میں قطعہ۔ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਫੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। اور اب آخر میں ایک شعر آپ نے بہت سے دوستوں کی نظر۔ ریڈیو، اخبار، ٹیلی فون اور ٹی وی نہ ہو، ریڈیو، اخبار، ٹیلی فون اور ٹی وی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں بیوی نہ ہو۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم۔ جھنگ پاکستان سے ڈاکٹر محسن مگیانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کاروان ادب اور اردو ٹائمز UK کی جانب سے جو مشاعرہ 1 جنوری 2021 کو نئے سال کی خوشی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ جناب صابر رضا صاحب اور شہزاد بیگ صاحب ارینج کر رہے ہیں، ان کی فرمائش پہ اور یہ خوشی ہے کہ آپ سب کو نئے سال کی مبارک کے ساتھ چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ آنکھ تو نے غالباً مجھ سے لڑائی تھی، آنکھ تو نے غالباً مجھ سے لڑائی تھی، کل شام کس کے ہاتھ میں تیری کلائی تھی۔ آنکھ تو نے غالباً مجھ سے لڑائی تھی، کل شام کس کے ہاتھ میں تیری کلائی تھی۔ اور اتفاق سے سردیاں بھی ہیں، سردیوں کا شعر ہے۔
کہ جس نے تیرے لیے یہ سویٹر بنائی ہے. اس زمانے کا شعر ہے جب کہ سویٹر بنا کرتے تھے لوگ، کہ جس نے تیرے لیے یہ سویٹر بنائی ہے اس نے میرے لیے بھی جرسی بنائی تھی. جس نے تیرے لیے یہ سویٹر بنائی ہے اس نے میرے لیے بھی جرسی بنائی تھی. اور ایک کالج کنٹین کا شعر ہے کہ تو اٹھ گئی ہے میز سے بوتل پیے بغیر، تو اٹھ گئی ہے میز سے بوتل پیے بغیر، یہ کوک میں نے تیری ہی خاطر منگائی تھی. تو اٹھ گئی ہے میز سے بوتل پیے بغیر، یہ کوک میں نے تیری ہی خاطر منگائی تھی. اور یہ بھی پرانے زمانے کا شعر ہے، جب پہلے لسی کا رواج ہوتا تھا پھر چائے کا رواج بعد میں ہوا، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ دودھ کو تو چھوڑ کر کیوں چائے پیتی ہے، دودھ کو تو چھوڑ کر کیوں چائے پیتی ہے، تو دیکھ لیتی دودھ میں کتنی ملائی تھی. دودھ کو تو چھوڑ کر کیوں چائے پیتی ہے، تو دیکھ لیتی دودھ میں کتنی ملائی تھی. اور پھر اب پریکٹیکل لائف میں آ جائیے تو اس کا شعر ہے کہ جاتے ہوئے ایک چیخ جو تجھ کو سنائی دی، جاتے ہوئے ایک چیخ جو تجھ کو سنائی دی، بیگم کے ہاتھوں وہ میری پہلی دھلائی تھی، بیگم کے ہاتھوں وہ میری پہلی دھلائی تھی. اور شعر دیکھیے گا کہ مہندی لگا کے جو کھڑی ہے غیر کی طرف، مہندی لگا کے جو کھڑی ہے غیر کی طرف، اس کو تو ہم نے عید کی شاپنگ کرائی تھی. مہندی لگا کے جو کھڑی ہے غیر کی طرف، اس کو تو ہم نے عید کی شاپنگ کرائی تھی. اور آنکھ تو نے غالباً مجھ سے لڑائی تھی، کل شام کس کے ہاتھ میں تیری کلائی تھی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر طاہر شہیر. شہزاد بیگ صاحب کی محبت ہے جو آپ کے ساتھ ایک تعلق جوڑ رہی ہے. کاروان ادب کے حوالے سے یہ جو مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے اس کے لیے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. تو آغاز کروں گا جو حالات چل رہے ہیں آج کل اس کے اوپر ایک دو شعر ہے ان سے کہ ہم ماسک پہن کر کیوں نکلیں، ہم ماسک پہن کر کیوں نکلیں، ہم سپر مین کے پاپا ہیں. ہم ماسک پہن کر کیوں نکلیں، ہم سپر مین کے پاپا ہیں. نقصان کرونا پہنچائے اس کی اتنی اوقات نہیں، جس دھج سے کوئی شاپنگ کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اور دو شعر اور دیکھیے. تضمین ہے کہ عشق تو تھا ہی کیا ساتھ میں بزنس میں نے، عشق تو تھا ہی کیا ساتھ میں بزنس میں نے، اس لیے حلیہ ملنگانہ بنا رکھا ہے. تو نے دھاگے کا میرا کام بھی چل نکلا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. اور دو شعر اور کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے کہ گوریاں، وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے کہ گوریاں شادی کے لیے خود ہی کھچی آتی ہیں یہاں. فیس بک پہ ڈھونڈ دیکھی مسلسل نہیں ملی، فیس بک پہ ڈھونڈ دیکھی مسلسل نہیں ملی، میمو کو چھوڑو ہم کو تو لوکل نہیں ملی. اور دو چار اور شعر دیکھیے اسی انداز میں کہ عاشق کے رویے میں گرم جوشیاں نہیں، عاشق کے رویے میں گرم جوشیاں نہیں، محبوبہ کی بھی رہتی ہے بوتھی سجی ہوئی. دونوں کو جب سے اترا ہے اس عشق کا بخار، دونوں طرف ہے آگ برابر بجھی ہوئی. اور دو شعر اور کہ گیم ہاکی اور کرکٹ سب پرانے ہو گئے، گیم ہاکی اور کرکٹ سب پرانے ہو گئے، کھیل لاؤ اب نئی جنریشنوں کے شوق کا. دیکھنا
हर बार होगी टीम अपनी चैंपियन, सिर्फ इतनी शर्त है कि मैच हो टिकटॉक का, सिर्फ इतनी शर्त है कि मैच हो टिकटॉक का। और एक नमकीन गजल उसके चंद अशार के, तुम मुझको इग्नोर करोगी, तुम मुझको इग्नोर करोगी, जा फिर कर ले। तुम मुझको इग्नोर करोगी, जा फिर कर ले। और किसी पे गौर करोगी, जा फिर कर ले। तुम मुझको इग्नोर करोगी, जा फिर कर ले। और किसी पे गौर करोगी, जा फिर कर ले। क्या ही कहने, इश्क तो फैसलाबादी से है, पर शादी लाहौर करोगी, जा फिर कर ले। और महबूबा को बेगम ने फेंटा ये कहकर, महबूबा को बेगम ने फेंटा ये कहकर, चिल्लाओगी, शोर करोगी, जा फिर कर ले। और हम भी ढीठ पने में पूरे नंबर 1 हैं, हम भी ढीठ पने में पूरे नंबर 1 हैं। बिस्ती थोड़ी और करोगी, जा फिर कर ले। और दिल आसाब इरादे बीनाई और गुर्दे, दिल आसाब इरादे बीनाई और गुर्दे, जलवों से कमजोर करोगी, जा फिर कर ले। और 2-4 शेर हालात हाजरा के हवाले से कि मियां ने लंदन जाने को क्या साइंस लड़ाई, मियां ने लंदन जाने को क्या साइंस लड़ाई, समझ नहीं आई। मियां ने लंदन जाने को क्या साइंस लड़ाई, समझ नहीं आई। डील हुई या 2 नंबर रिपोर्ट बनाई, समझ नहीं आई। डील हुई या 2 नंबर रिपोर्ट बनाई, समझ नहीं आई। और चाहे ऑनलाइन है होती रोज पढ़ाई, समझ नहीं आई। टीचर जी ने काहे को फिर बीन बजाई, समझ नहीं आई। और रूप तो छोड़ो, मुंह ते बिल्कुल फर्क नहीं आया बेगम जी के, रूप तो छोड़ो, मुंह ते बिल्कुल फर्क नहीं आया बेगम जी के। पार्लर जाके काहे को फिर रकम गवाई, समझ नहीं आई। और ओदी जेब दे अंदर कंगी लाजमी हुंदी, वांदा किथे, ओदी जेब दे अंदर कंगी लाजमी हुंदी, वांदा किथे, जेदे सिर ते गिण के टोटल वाल ने 2.5, समझ नहीं आई। और टिकटॉक होते लगदी सी मिस वर्ल्ड पूरी, इन्नी सोहनी, टिकटॉक उत्ते लगदी सी मिस वर्ल्ड पूरी, इन्नी सोहनी। एक दिन लाइव जे वेखी, क्यों लगी माई, समझ नहीं आई। और एक नज्म, आपने मेरी नज्म इंटरनेशनल कुंवारे दी फरियाद सुनी होगी, उसके जवाब में मैंने तभी शिकवा जवाबी शिकवा लिखी थी, इंटरनेशनल विआह वरे दी फरियाद। कुंवारे दी फरियाद तो ऐसी ना कि मेरे इस गम का उपा क्यों नहीं करते, मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं करते। कदी लोग कहते सन गबरू जवान आ, हुण तो ख्याल करो मैं भी इंसान हाँ। अब इसका जवाब है इंटरनेशनल विआह वरिया की जवाब दिंदा है कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, करके विआह तेनू लग पता जाना है। और खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, फेसबुक अकाउंट तेरे रोज चैक होणगे। और होई जे डियाना भी ते, लेडी डियाना का बड़ा नाम था, होई जे डियाना भी ते उन्नू डैन आखेगा, होई जे डियाना भी ते उन्नू डैन आखेगा, पिछली मंगेतरा नू तू भी भैन आखेगा। और सद के न्याणियां नू आखेगी है जान के,
ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ। ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਇਹੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲੱਡੂ ਖਾਧੇ ਆ, ਉਹੀਓ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਧੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਚੱਖ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਚੱਖ ਲਈ। ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੋਂਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਬੋਂਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਬੋਂਗੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਫਸ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਫਸ ਤੂੰ। ਲੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤੇਂਗਾ ਸੱਸ ਤੂੰ, ਲੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤੇਂਗਾ ਸੱਸ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਮੁੱਛ ਲੈ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਏ, ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मुझे मौका दिया कि मैं भी अपना कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। तो शुक्रिया के साथ असातिज़ा की और ये सदर साहब की इजाज़त से न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा तेरे दिल तक पहुंचने का, जहां से मैप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। अजी वाकिफ हैं हम जाली हसी परियों के चेहरों से, अजी वाकिफ हैं हम जाली हसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खोदें फकत स्क्रैप निकलेगा, जो मेकअप की तहें खोदें फकत स्क्रैप निकलेगा। एक और कथा देखिएगा जी, इसका कथा का उन्वान है सनत मुबालगा। सितारे तोड़ सकता है ये दरिया मोड़ सकता है, सितारे तोड़ सकता है ये दरिया मोड़ सकता है, कभी कौसे कुज़ाह के साथ माथा फोड़ सकता है। अरे गुस्सा न कर, अरे गुस्सा न कर, ये है हमारे दौर का शायर, खुली इसको इजाजत है ये लंबी छोड़ सकता है, खुली इसको इजाजत है ये लंबी छोड़ सकता है। और ये तंजिया कथा भी देखिएगा कि हुई है दूर ये दूरी खुदाया शुक्र है तेरा, हुई है दूर ये दूरी खुदाया शुक्र है तेरा, दिखाई है फिजा नूरी खुदाया शुक्र है तेरा, नमाजें हो गई कितनी कज़ा दौरान हज मेरी, मगर हैं सेल्फियां पूरी खुदाया शुक्र है तेरा, मगर हैं सेल्फियां पूरी खुदाया शुक्र है तेरा। और ये इसी के साथ ये सेल्फियों का एक और कथा देखिएगा कि
یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا، یہ سیلفیوں کا شوق تو مجھ کو ڈبو گیا، دن رات خود پسندی میں اتنا میں کھو گیا، آتا نہیں ہے کوئی نظر کیمرے میں اب، سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا، سیلفی بنا بنا کے میں سیلفش سا ہو گیا۔ اور یہ ایک پنجابی کتھا بھی دیکھیے گا کہ کچھ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو صرف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی دیکھیے گا پنجابی کتھا کہ یونیورسٹی وچ بھی آ کے، یونیورسٹی وچ بھی آ کے پڑھیا نہ جے عشق دا قیدا فائدہ، یونیورسٹی وچ بھی آ کے پڑھیا نہ جے عشق دا قیدا فائدہ، ہووے کو ایجوکیشن پر کڑیاں منڈے بہن علیحدہ فائدہ، ہووے کو ایجوکیشن پر کڑیاں منڈے بہن علیحدہ فائدہ، عشق دی خاطر چلے کٹے کئیاں تو تعویز کرائے پھر بھی، پنکی ویکھ کے نک چڑھاوے بھاجن بھاجن کہے زبیدہ فائدہ فائدہ۔ اور آخر میں یہ ایک نظم دیکھیے گا، ایک غزل ہے، تو یہ دیکھیے گا کہ نمکین غزل ہے کہ ایک دن جو اپنی بات پہ تھوڑا سا میں اڑا، ایک دن جو اپنی بات پہ تھوڑا سا میں اڑا، بیلن شریف سیدھا ہی ماتھے پہ آ پڑا، بیلن شریف سیدھا ہی ماتھے پہ آ پڑا، پیشانی جناب پہ بل تھے پڑے ہوئے، پیشانی جناب پہ بل تھے پڑے ہوئے، جلوہ نما ادھر تھا بھیانک سا روبڑا، جلوہ نما ادھر تھا بھیانک سا روبڑا، دیکھا جو آئینے میں تو چیخیں نکل گئیں، دیکھا جو آئینے میں تو چیخیں نکل گئیں، پہچان جب سکا نہ میں اپنا ہی تھوبڑا، پہچان جب سکا نہ میں اپنا ہی تھوبڑا، چھوڑ اختلاف رائے ہے ماتھا اگر عزیز، چھوڑ اختلاف رائے ہے ماتھا اگر عزیز، جی 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 میں ملے گا سکون بڑا۔ اور مقطع دیکھیے گا کہ مہر ستم ہے جس کے بھی ماتھے پہ سبت دوست، مہر ستم ہے جس کے بھی ماتھے پہ سبت دوست، سمجھو وہ شخص سیدھا ہی جنت میں جا وڑا، سمجھو وہ شخص سیدھا ہی جنت میں جا وڑا، ایک دن جو اپنی بات پہ تھوڑا سا میں اڑا، بیلن شریف سیدھا ہی ماتھے پہ آ پڑا۔ شکریہ۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ کر دیا کیس نے لیلا سے تقاضا ہاضا، کر دیا قیس نے لیلا سے تقاضا ہاضا، نام اب کر دو میرے خود ہی پلازا ہاضا، خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں، خواب میں آ کے چڑیلیں اسے سمجھاتی ہیں، ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ ہاضا، ایسے ملتے نہیں رخسار پہ غازہ ہاضا، اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، اس نے جب پوچھا مجھے گفٹ میں کیا دو گے تم، تھام کر دل کو میں کہنے لگا ہاضا ہاضا، تھام کر دل کو میں کہنے لگا ہاضا ہاضا، اور اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، اہلیہ ڈانٹ کے کہنے لگی مولانا سے، جیب میں بال مسمات کے مہذا ہاضا، جیب میں بال مسمات کے مہذا ہاضا، اور صاحب خانہ سے کہنے لگا بازوق ڈکیت،
صاحب خانہ سے کہنے لگا بازوق ڈکیت، قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ ہاضا، قبل از ڈاکہ غزل دیکھیے تازہ ہاضا، لفظ فیصل سے بشیراں کو تھا جذباتی انس، لفظ فیصل سے بشیراں کو تھا جذباتی انس، رکھ لیا میں نے تخلص بھی لہٰذا ہاضا۔ اور سردیوں کے حوالے سے ایک شعر کہ دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے۔ ایک شعر اور کہ نہ جانے کس لیے بابا یہ کام کرتا ہے، نہ جانے کس لیے بابا یہ کام کرتا ہے، جہاں بھی دیکھ لے عورت سلام کرتا ہے۔ اور ایک اور شعر کہ جب بھی میرے شہر میں بارش ہوتی ہے، جب بھی میرے شہر میں بارش ہوتی ہے، دل والوں کو وصل کی خواہش ہوتی ہے، جب بھی میرے شہر میں بارش ہوتی ہے، دل والوں کو وصل کی خواہش ہوتی ہے۔ اور کچھ قطعات کہ اصل شے کا اصیل بندے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اصل شے کا اصیل بندے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، دشت میں گھومتا ہر ایک لوفر کیس کے ایکول نہیں ہوتا۔ اور ایک اور شعر، ایک اور قطع کہ نیٹ پریکٹس صحیح محبت کی، عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے، نیٹ پریکٹس صحیح محبت کی، عارضی ڈارلنگ کے کیا کہنے، دل دیا جان من کی آنٹی کو، دل دیا جان من کی آنٹی کو، اس غلط پارکنگ کے کیا کہنے۔ اور ایک آخر پر ایک اور قطع کہ عشق کے ٹیکنیکل ادارے میں نے کچھ روز ٹیچری کی تھی، عشق کے ٹیکنیکل ادارے میں نے کچھ روز ٹیچری کی تھی، وصل میں سستیاں دکھانے پر میں نے رانجھے کی بےزتی کی تھی، وصل میں سستیاں دکھانے پر میں نے رانجھے کی بےزتی کی تھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں امتیاز کوکب اور آپ مجھے دیکھتے ہیں جیو کے پروگرام خبرناک میں۔ اور نیا سال ہے، اس حوالے سے مزاحیہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی دعوت دی گئی ہے، تو بلا تاخیر لہو میرا ازل سے پی رہی ہے، لہو میرا ازل سے پی رہی ہے، نظر دولت پہ ہی اس کی رہی ہے، لہو میرا ازل سے پی رہی ہے، نظر دولت پہ ہی اس کی رہی ہے، کرونا غم کی صورت ہے جہاں میں، کرونا غم کی صورت ہے جہاں میں، مگر بیگم مزے سے جی رہی ہے۔ میں بیگم کی ایک اور قطعہ سنیے، میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں، میں بیگم کی خوشامد کر رہا ہوں، میں شوہر ہو کے اتنا ڈر رہا ہوں، نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، نہ جیلر ہے نہ تھانے دار وہ، مگر گھٹ گھٹ کے دیکھو مر رہا ہوں، مگر گھٹ گھٹ کے دیکھو مر رہا ہوں۔ تو ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ بیوی ملے کچھ ایسی جو ہر سو بہار دے، ہے تو ناممکن ناظرین لیکن خواہش ہے برکیف، بیوی ملے کچھ ایسی جو ہر سو بہار دے،
میں کیسے لائے اتنا کہ مجھ کو سنوار دے، سالا ہو میرا ایسا کہ ہو جس کو مجھ پہ ناز، جو کچھ ہو اس کے پاس وہ سب مجھ پہ وار دے۔ اور بیوی کو دے رہا تھا گن گن کے کچھ روپے، بیوی کو دے رہا تھا گن گن کے کچھ روپے، کہتی ہے خرچ دینا ہے تو بے شمار دے، کہتی ہے خرچ دینا ہے تو بے شمار دے۔ اور میں نے ایک دن اسے کہا کہ تو چارمنگ ہے، کیوٹ ہے، آؤٹ کلاس ہے، تو چارمنگ ہے، کیوٹ ہے، آؤٹ کلاس ہے، کومنٹس اس طرح کے مجھے بار بار دے۔ کیا کہتی ہیں؟ کومنٹس اس طرح کے مجھے بار بار دے، میں چاہتا ہوں، میں نے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں دیکھ سکوں تیرا اصل روپ، میں چاہتا ہوں دیکھ سکوں تیرا اصل روپ، ایک لمحے کے لیے ذرا میک اپ اتار دے، ایک لمحے کے لیے ذرا میک اپ اتار دے۔ بہت شکریہ۔ بہن بارگاہ ادب کے حوالے سے آپ نے خراج تحسین جو جون صاحب کو پہنچانے کے لیے منعقد کی ہے، اس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ خاموشی بزم سبھی سیف ہے کانٹوں کی طرح، خاموشی بزم سبھی سیف ہے کانٹوں کی طرح، جس میں کانٹے ہی ہوں گلشن تو نہیں ہوتا ہے، جس میں کانٹے ہی ہوں گلشن تو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں میں ہوں شاعر، مجھے واہ واہ کہو، واہ واہ کہنا کرپشن تو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں میں ہوں شاعر، مجھے واہ واہ کہو، واہ واہ کہنا کرپشن تو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کیا ہے، آپ نے وزارت خارجہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر، امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر ممالک سے تعلق کی شوگر گھٹتی بگڑتی ہے، ممالک سے تعلق کی شوگر گھٹتی بگڑتی ہے۔ اگر امریکی انسولین کا ہو جائے ری ایکشن تو چینی جان بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے۔ اگر امریکی انسولین کا ہو جائے تو چینی جان بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے۔ جی عرض کیا ہے کہ امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر، امور خارجہ اپنے ہیں کچھ طبی اصولوں پر ممالک سے تعلق کی شوگر گھٹتی بگڑتی ہے، ممالک سے تعلق کی شوگر گھٹتی بگڑتی ہے۔ اگر امریکی انسولین کا ہو جائے ری ایکشن تو چینی جان بچانے کے لیے کھانی ہی پڑتی ہے، تو چینی جان بچانے کے لیے۔ اور پاک امریکن جو تعلقات ہیں اس میں جو آتا ہے تو حکومت ہماری طرف دیکھتی ہے کہ کیا کریں ہو گئی ہے لو میرج، کیا کریں ہو گئی ہے لو میرج، ساری رسمیں نبھائی ہیں بھائی، کیا کریں ہو گئی ہے لو میرج، ساری رسمیں نبھائی ہیں بھائی، ہم سے امید احتجاج نہ رکھ، ہم تو لڑکی کے بھائی ہیں بھائی، ہم تو لڑکی کے بھائی ہیں بھائی، ہم سے امید احتجاج نہ رکھ، عوام سے ہم سے امید احتجاج نہ رکھ، اور قرضوں پہ قرض لیجئے اور سود پیش کیجئے، قرضوں پہ قرض لیجئے اور سود پیش کیجئے، اپنی اکانومی کو بالکل نہ کیش کیجئے، اپنی اکانومی کو بالکل نہ کیش کیجئے، لیجئے نہ تیل بجلی گیس اور کول انرجی، بس پولیو کے قطرے پی پی کیش کیجئے، بس پولیو کے قطرے پی پی کیش کیجئے، اور پی پی کیش کیجئے۔ یاسر بھائی ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا، وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا، 4 فٹ چوڑائی تیری میں بھی چوڑا 4 فٹ، مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ۔ ایک موٹا کہہ رہا تھا اپنی موٹی دوست سے، وائرس کووڈ ہمارا کیا بگاڑے گا بھلا، 4 فٹ چوڑائی تیری میں بھی چوڑا 4 فٹ، مل کے بھی بیٹھے تو 6 فٹ کا رہے گا فاصلہ۔ اور جون صاحب نے کہا تھا کہ باغ ہم تو اس خیال کے ہیں، پھول کو دیکھو
फूल तोड़ो मत। अब तो ख्यालात तब्दील हो गए हैं, जाहिर है कि बाग़बां वो तो इस ख्याल के थे, बाग़बां वो तो इस ख्याल के थे, फूल को देखो फूल तोड़ो मत, फूल को देखो फूल तोड़ो मत। मेरे भाई जदीद दौर है ये, फूल जैसा हो उसको छोड़ो मत, फूल जैसा हो उसको छोड़ो मत। और मौसम हिज्र शब्द लगता है, एक जमाने का दर्द लगता है, कौन बैठा है आज मायों में, चांद भी जर्द जर्द लगता है, वाह वाह वाह, चांद भी जर्द जर्द लगता है। और इकबाल सर इस जमाने में होते तो शायद इस तरह कहते, जो बहरान है एनर्जी का, कि था प्राणों पे जो महमूद तो कोरे में अयाज, कहाँ पहुंचा दिया भाई। था प्राणों पे जो महमूद तो कोरे में अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। वाह 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 बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कुछ आर्ट्स काउंसिल के बारे में कहते रहीम, मैं कारवान अदब बरतानिया के रूह रवां साबर रज़ा और उनकी टीम को खराज पेश करता हूँ कि उन्होंने कोरोना ज़दा दिनों में और नए साल की खुशी में एक मज़ाहिया मुशायरे का एहतमाम किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे सुनने वालों की एक आँख में कहकहा और एक आँख में आंसू होते हैं। ज़िंदगी इन दोनों चीज़ों से अबारत है। मज़ा अदब में हरी मिर्च की तरह है, विटामिन सी से भरपूर, फ़ायदेमंद, तल्ख, मगर इसके अंदर बहुत से फ़वाइद पोशीदा हैं। तो शुक्र है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ाहिया अदब भी अदब में अपनी जगह बना रहा है, और जिन नए लिखने वालों ने आज अपना कलाम पेश किया वो मेयारी भी था, ज़बरदस्त भी था, ताज़ा भी था। ताज़ा हवा के झोंकों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आप भी हंसते ज़रा, डिम्पल बनेंगे आपके, ज़िंदगी होती नहीं आंसू बहाने के लिए। मुस्कुराना रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है, आज का दिन है फ़कत हंसने हंसाने के लिए। तो इस खूबसूरत मौके की मुनासबत से एक गज़ल, मज़ाहिया गज़ल पेश करता हूँ। हज़रत इकबाल की ज़मीन में है कि लौनो शफून छोड़ दे ये जामावार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। लाया हूँ तेरे वास्ते चाइना से सिल्क में, काटन को भूल बाल के रेशम के तार देख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरी तू कार देख मेरा कारोबार देख। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, मेरी तू कार देख मेरा कारोबार देख। कितनी पड़ी है मार मुझे उसको भूल जा, कितना हूँ आशिकी में तेरी पायदार देख। कितना हूँ आशिकी में तेरी पायदार देख। लाखों में जाके बनता है लीडर का सूट भी, लाखों में जाके बनता है लीडर का सूट भी। मेरी गरीब कौम के ये शाहकार देख, मेरी गरीब कौम के ये शाहकार देख। लगता है सारा मुल्क है फैशन की दौड़ में, दीवानगी का रक़्स है दीवानावार देख। लगता है सारी कौम है फैशन की दौड़ में, दीवानगी का रक़्स है दीवानावार देख। आलिम कौन लाइन भी फैशन परस्त है, उसकी जनाना शर्ट को मर्दाना वार देख। आलिम कौन लाइन भी फैशन परस्त है, उसकी जनाना शर्ट को मर्दाना वार देख। फ़ख्री वो हुस्ने यार भी फैशन ज़दा न हो, फ़ख्री वो हुस्ने यार भी फैशन ज़दा न हो। एक दिन नज़र झुका के कभी पाए यार देख, एक दिन नज़र झुका के कभी पाए यार देख।